Ready, 1, 2, 3, go. Tanaw-tanaw. Tanaw-tanaw. Ayan. Balik sa Bohol, balik. Balik sa Bohol, balik. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitik. Welcome to board Gray 23272 bound for Panglao. In command of this aircraft is Captain Hilary Ilagan with First Officer Paul Lu. This is Military Lead Cabin Crew. Our estimated flying time is approximately 50 minutes. A warm welcome to Mapuhay miners on board. We shall now be showing you the safety features of this aircraft. The dash is grounded acceleration. Please watch your cabin crew in front. Adi. Bisag asa kadapi niining kalibutan, dili nimo kini malaksi sa imong handurawan. Ang pagbalik sa Bohol, kanunay mong ikahinaman, aron ikahimaman ang imong kaigsunan. Balik sa Bohol, balik. Balik, balik. Balik sa Bohol, balik. Sa pagkatulong, tunay mong bitawan. Balik sa Bohol, balik. Balik, balik. Balik sa Bohol, balik. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitik. Ingawon ka sa kanunay, sa matang istang kalamay, sa peanut kisses nga lamia, ug sa labunga kinampay. Sa puting kapaybayunan, dagat nindot nga kaliguan. Ahid lang. So for today's video, I have here dragon fruit, but it's from bee farm, but I have dragon fruit. Sa pagkatulong, tunay mong bitawan. Balik sa Bohol, balik. Balik, balik. Balik sa Bohol, balik. Balik sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitik.